बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नज़ीर खान। इक़्तिदार जो है वो शरीफ ख़ानदान की नस्लों तक मुंतकिल हो चुका है और उनकी नस्लों की आने वाली नस्लें जो हैं वो इक़्तिदार सँभालने की तैयारी कर रही हैं। अब जुनैद सफ़दर साहब जो हैं वो इक़्तिदार सँभालने की अब तैयारी करेंगे। पहले शहबाज़ शरीफ़ के फ़रज़ांद हमज़ा शहबाज़ को इक़्तिदार सुपुर्द किया गया बतौर वज़ीर आला। अब नवाज़ शरीफ़ साहब की जो साहबज़ादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनको इक़्तिदार सुपुर्द किया गया। अब ये लोग अपनी नस्लों तक सुपुर्द कर गए। अब हमज़ा और मरियम ने अपनी आने वाली नस्लों को इक़्तिदार सुपुर्द करना है और इनको इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। और ये देखना है कि अब जो पंजाब असम्बली है उसमें एक भी ऐसा कोई शख्स नहीं था, एमपीए था कि जो मरियम नवाज से ज्यादा काबिल हो, तजर्बाकार हो। अब मरियम नवाज ने अपने साथ एक मशहूरों को टोला इकट्ठा किया हुआ है, वही परवेज रशीद, वही मरियम और रज़ेब, इसहाक डार, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। तो जब आप तजर्बाकार हैं, आपने इन्हीं मुशीरों के ऊपर रिलाय करना है। वही मुशीर जो पहले ही नाकाम हो चुके हैं अपनी अपनी जब उनके पास इक़्तिदार था, जब इक़्तिदार की मनसब के ऊपर फैज़ थे। तो अब अगर आपने उन्हीं के ऊपर रिलाय करना है तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगी? अगर आप समझती हैं कि आपके पास ना तजर्बाकारी है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले आप किसी मिनिस्ट्री में जाती हैं, वहाँ पे वजारत लेती हैं, वफाकी लेवल पे देखती हैं काम कैसे होता है, समझती सीखती, फिर आके पंजाब संभालती। अब 12 करोड़ अवाम का सूबा जो है वो एक ना तजर्बाकार वजीर आला के हवाले कर दिया गया है, जिसके पास पहले सबका कोई मिनिस्ट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं है, न तजर्बाकार है। अब वो देखती है तो कभी मुड़ के परवेज रशीद की तरफ, वो इसहाक डार की तरफ, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ, और मरीम और रज़ीब की तरफ। तो डेफिनेटली जो है लोग फिर सवाल ये भी करते हैं कि आप पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उनको कंपेन नहीं करने दी गई। इवन जो है जब वजीर अला का इंतखाब होना था, वो उनके जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब जो है मियां असलम इकबाल साहब, उनको असम्बली तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो फिर क्या इसलिए इन तमाम ये क्रैकडाउन किए गए कि पंजाब को मरीम नवाज दी जाए, जो उन्हें तजर्बाकार है, जिसके अंदर अभी तक जो अपनी स्किल साबित नहीं कर सकी है कि वो पंजाब के अमूर संभाल सकती है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो वो अगर ऐसे करना था तो फिर जो बेहतरी था कि फिर आप ऐसा न करते, ताकि पंजाब को जो है कोई अच्छा सा हुक्मरान मिलता, वजीर आला मिलता, जो अवाम की जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकता। फिर मोहसिन नकवी साहब का जो दौर है वो ख़त्म हो गया, वो जुल्म का दौर था, जबर का दौर था, जुल्म की एक तारीख रात थी, स्याह दौर था उसका। बहुत जुल्म हुए, मजालम हुए, तशद्दुद हुए, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पर मार किया गया, औरतों के सरों से दुपट्टे खींचे गए, परवेज इलाही के घर के गेट तोड़े गए। आप देखिए उस्मान डार की वालदा, वो किस तरह रात को चीखो पुकार करती थी, उनके जो मासूम बच्चे थे वो पुलिस वालों के बूट पकड़ते थे, खुदारा हमें माफ कर दें। औरतें चीखो पुकार करती थी, औरतों को किस तरह बालों से पकड़ा गया, उनकी चीखों की आवाजें आती थी। ये पूरी पंजाब के अंदर इसी तरह की आपको स्टोरीज मिलेंगी। असलम इकबाल साहब देख लें, किस तरह उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ की जाती थी। तो ये मजालम की स्टोरी जो है जो दिल चीर देने वाली स्टोरी है, पूरे पंजाब के अंदर आपको मिलेंगी। और मोहसिन नकवी कहता है मैंने बड़ी डेवलपमेंट की है। क्या डेवलपमेंट की है उसने? उसका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आवाम को सहूलियात मुयसर हुई हो? क्या उसने सेहत कार्ड जैसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया? क्या उसने डबल वन डबल टू जैसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया? क्या उसने कोई तलीम में कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके आया कि जिसकी वजह से लोग उसको अप्रिशिएट करें? सिर्फ और सिर्फ वो शख्स जो था वो जुल्म करवाता था, तशद्दुद होता था। और अगर कुछ सड़कें बना दी, अपग्रेड किए तो थाने किए, जहाँ पे आप पुलिस वाले जो है वहां पे बैठ के टिकटॉक बनाते हैं, अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो आप डेवलपमेंट तो वही समझी जाती है जिससे आम पब्लिक को फायदा हो। 12 करोड़ आवाम का सूबा था। फिर जो है एक 90 दिन के लिए आए थे और एक साल इक़्तिदार करके साहब चले गए। और अब देखिए अब इक़्तिदार चला गया है, उनको अपना ज़मीर मलामत करेगा। इंसान एक दिन बूढ़ा होना होता है, और जब जब इंसान की उम्र गुजरती है, इंसान बूढ़ा होता है, तो फिर डेफिनेटली इंसान को आखिरत के जो मामलात हैं वो याद आते हैं। जब आप इक़्तिदार की मनसब पे होते हैं तो फिर आप नहीं देखते, आप समझते हैं कि हर तरफ मुझे सलूट नजर आ रहे हैं, मेरी वाह वाह, मेरे एक फोन पे सारा काम हो जाता है। तो इक़्तिदार हमेशा ढलता है। इक़्तिदार जो है वो इसमें जो सूरज है वो गुरूब होना ही होता है। तो मरियम मोहसिन नकवी साहब का जो सूरज है इक़्तिदार का वो गुरूब हो चुका।
اور لوگ اس کو جو ہے اب اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے. وہ جو موشن اسپیڈ کا تھا وہ صرف میڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا تھا. وہ میڈیا کا شخص تھا, اس کے دوست تھے, وہ ایک میڈیا کے اندر پروپیگنڈا بناتے تھے اور اس کو موشن اسپیڈ کے نام سے یاد کرتے تھے. جب آپ سابقہ ادوار میں دیکھ لیں, تاریخ پڑھ لیں, جس حکمران نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی, چاہے اس کے دور میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہو, اگر وہ انصاف نہیں کر سکا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر سکا تو کرتا رہا, تو وہ اس کا ہسٹری میں اچھے الفاظ سے اس کو یاد نہیں کیا جاتا. ہسٹری اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتی ہے, مذمت کرتی ہے, اور اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ کی سپیس نہیں چھوڑتی. تو یہی حال محسن نقوی کا ہے. تو ایک سیاسی جماعت کو کریک ڈاؤن کرنے میں, اس کو کمر توڑنے میں, اس کو مکمل طور پہ ریزہ ریزہ کرنے میں اس شخص کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, کیونکہ اسی کے دور میں تو ہوا. آپ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کن لوگوں کو کارن میٹنگز کی اجازت دی گئی؟ جب بندیال صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, اعلان بھی کیا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ تک انتخابات کروائے, تو اس وقت کیا مظالم ہوتے رہے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر. پھر جب الیکشن شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا, تو کس طرح ان کے لوگ جو ہے ان کو نامزدگی فارم نہیں جمع کروانے دیے گئے تھے, کس طرح وہاں پہ لوگ چھین رہے تھے ان سے. پھر جب کمپین کا موقع ملا, کمپین کی موقع نہیں دیا گیا, ایون تک اشتہارات وغیرہ نہیں لگانے دیے گئے تھے. تو اس طرح کا جو ظلم ہے, سیاہ دور ہے, وہ محسن نقوی کے ہاتھوں سے ہوا ہے. اور ضرور یہ پچھتا رہا ہوگا, کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ ضرور پچھتاتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک دن جو ہے برا ہونا ہے. پھر اقتدار جو ہے آپ کا, تو سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہے. جب انسان برا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی جو پیچھے کام کیے ہوتے ہیں وہ ضرور اس کو یاد آتے ہیں. پھر جیسے جیسے آپ اقتدار سے دور ہوتے چلتے ہیں, پھر آپ کو پروٹوکول نہیں ملتا, وہ سیکرٹریز آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرتے, وہ افسران آپ سے کچھ سلام لینا نہیں پسند کرتے. یہاں تو میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں, جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو مہینے کے بعد ان کا کوئی اپنا پی اے سلام لینے والا نہیں ہوتا, وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا. تو ڈیفینیٹلی جو ہے محسن نقوی کو اب یہ سارے دور یاد آئیں گے, اور وہ پچھتائے گا کہ شاید وہ اچھا کام کر جاتا. ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا, اپرچونٹی دی تھی. جب اللہ تعالیٰ, میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو طاقتور لوگ ہیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ انسانیت کی خدمت کریں, اور کبھی بھی جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. کوئی کہتا رہے, آپ وہ کرتا رہے, ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ موقع دے تو ایسے کام کریں جس سے دنیا آپ کو یاد رکھے. تو ڈیفینیٹلی اس ایک سال کے اندر جو ہے وہ ظلم ہوا, تشدد ہوا, جبر ہوا, تو وہ دور جو ہے وہ پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو نہیں بھولے گا. اور عوام جو ہے اب دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا حکمران دے جو ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کر سکے. اور مریم نواز صاحبہ تو سی ایم تو بن چکی ہیں, لیکن اب آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں جی کیا پرفارم کرتی ہیں, کیا مثبت تبدیلی لاتی ہیں. اس کے لیے ہمیں آنے والے دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.